ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে, আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান, সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে अल्लाह ताला ने एक जगह कहा कि इस जिक्र के नाजिल करने वाले हम हैं और इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। दूसरी जगह अल्लाह ने यह भी कहा कि इस कुरान का आपके सीने में जमा करना, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? हम पर है। और इस कुरान की तशरीह और वजाहत और इसका बयान भी किस पर है? हमारे जिम्मे है। तो कुरान की आयत का नुज़ूल भी अल्लाह की तरफ से है और नबी के सीने में उसका जमा कर देना भी अल्लाह की तरफ से है। और नबी के सीने में कुरान की सिर्फ अल्फाज जमा हो जाए और कोई इसको समझे नहीं तो फायदा क्या है? आप बताइए कि कुरान के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक कुरान का मतन और एक कुरान की तशरीह। कुरान आया सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, कुरान आया है उसको समझने के लिए, उस पर ईमान लाने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। आप बताइए सिर्फ तिलावत के लिए अल्फाज चाहिए। अगर सिर्फ तिलावत के लिए कुरान आता तो सिर्फ अल्फाज की हिफाजत काफी होती है कि नहीं? सही बात। सिर्फ तिलावत के लिए अगर कुरान आता तो सिर्फ इतना काफी था कि उसके अल्फाज की हिफाजत हो जाए। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया। कुरान आया इसलिए कि दिलों में जो बीमारियां हैं, शिर्क की, कुफ्र की, निफाक की, इन बीमारियों का इलाज किया जाए इस कुरान के जरिए से। ये शिफा है अल्लाह की तरफ से, हिदायत है अल्लाह की तरफ से, ये रहबरी अल्लाह की तरफ से, ये रहमत है अल्लाह की तरफ से। अब इस कुरान को जब पढ़ेंगे, ये मौइज़ा है अल्लाह की तरफ से, नसीहत है अल्लाह की तरफ से, वाज़ है। अब इस कुरान को पढ़ने के साथ साथ समझना भी जरूरी हुआ। समझने पर ईमान मौकूफ है। अब बताइए अगर कुरान को पढ़ा और समझा नहीं तो उस पर ईमान कैसे लाएगा? किस चीज पर ईमान लाए? समझ के तो ईमान लाएगा। कुरान के हुक्म अल्लाह की तरफ से हैं, हलाल और हराम की तकसीम है, उन अहकाम को समझना जरूरी है ताकि हलाल हराम वाज़ेह हो। कुरान में इबादत हैं, नमाज है, रोजा है, हज है और बहुत सारी ज़कात की तफासील है। कुरान में अल्लाह की तरफ से फराइज हैं, इन फराइज के जानने के लिए उसको समझना जरूरी है। सिर्फ तिलावत काफी है नहीं। अब उस समझने के लिए अल्लाह की तरफ से बयान भी तो आया है। अल्लाह ने क्या फरमाया? एक तो आपके सीने में जमा कर देना हमारे जिम्मे है और आपकी जबान से कुरान की वजाहत करना ये भी हमारे जिम्मे है। तो अल्फाज की तो हिफाजत हो जाए और बयान की हिफाजत ना हो तो बताइए क़यामत तक के इंसानों के लिए क्या उसकी समझ में आएगा? अगर सिर्फ तिलावत क़यामत तक की होती तो कुरान के अल्फाज की हिफाजत काफी होती। सिर्फ तिलावत की कुरान की मकसूद नहीं है, बल्कि ईमान, अमल और हलाल और हराम के ऊपर अपने आप को डालना, ये सब मकसूद है। इसलिए लाजमी तकाजा है कि कुरान की तिलावत के साथ साथ ईमान और अमल के लिए कुरान के मानी की भी हिफाजत हो, वरना अल्लाह का वादा अधूरा रह जाएगा। वरना क़यामत तक के लिए ये मुतालबा किया जाए सिर्फ सही पढ़ो, इसलिए कि सिर्फ अल्फाज महदूद उसके महफूज हैं। हाँ, उसके मीनिंग नबी के साथ चले गए दुनिया से, उसका एक्सप्लेनेशन महफूज नहीं है। तो कुरान को समझने की बात के दौर में जरूरत भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं। अगर कुरान का समझना सिर्फ नबी के दौर के लिए खास नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद भी जरूरी था और है यकीनी तौर पर, तो जैसे कुरान के अल्फाज की हिफाजत जरूरी है वैसे कुरान की तशरीह की हिफाजत भी जरूरी है, लाजमी तकाजा है। जैसे अल्लाह ताला रहीम है तो लाजमी तकाजा है कि अल्लाह बंदों पे रहम करे। तो जैसे कुरान है
قرآن کی حفاظت لازمی چیز ہے، وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن کا سمجھنا ضروری ہے ایمان و عمل کے لیے، تو اس کے سمجھنے کا ذریعہ ایکسپلینیشن جو نبی کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان آیات سے قرآن کریم کی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ رکھنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ نے قرآن کا ایکسپلینیشن بھی بھیجا ہے، تو وہ بھی قیامت تک کے لیے اس کی امت کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، تو اس کا محفوظ رہنا بھی لازمی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ ایک بات یہاں پر رک کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو ہم کہیں بھائی قرآن کیا ہے بتاؤ، آپ اگر قرآن کے سوا حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کیا ہے ذرا بتاؤ، کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن کے لیے کہ قرآن کیا ہے یہ قرآن سے معلوم پڑتا ہے، قرآن کی کس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کتنی صورتیں نازل کی ہے؟ کوئی غریب آدمی منکرین حدیث میں سے یہ کہے کہ بھائی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے، حدیث کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے قرآن کی کون کون سی صورت کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے؟ وہ کہے گا ساری صورتیں۔ ہم کہیں بتائیے قرآن میں یہ صورتیں ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن میں لکھا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اتنی ساری صورتیں یہ قرآن، وہ کہے گا نہیں، سارے مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ ہم کہیں یہ قرآن ہے، آپ کو کس نے کہا؟ اگر اتنا ہی نہیں ماننا ہے حدیث کو تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن میں کہ قرآن کی حفاظت ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بتا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کیا قرآن ہے؟ یہ تو آپ بتا رہے ہو کہ یہ سورت قرآن ہے، یہ سورت قرآن ہے، یہ سورت قرآن ہے۔ قرآن اتنا قرآن ہے، ایسا کدھر ہے کہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس پر قرآن ختم ہوتا ہے؟ قرآن میں ایسا کدھر ہے؟ سبھی تو مانتے ہیں ہم کہ سبھی تو حدیث مانتے ہیں۔ آپ قرآن کے قرآن ہونے کے لیے پوری امت مانتی ہے کو دلیل بنا سکتے ہو، یہ کیوں دلیل نہیں بناتے کہ پوری امت قرآن کے ساتھ نبی کی بات کو بھی مانتی ہے؟ تم ایک بات امت کی مانتے ہو، دوسری کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اجماع سے ساری امت کے حدیث کو تسلیم کرنے کو نہیں مانتے، اور قرآن قرآن ہے اس کو اجماع سے مانتے، تو اجماع باہر کی دلیل ہے، قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں نہیں ہے کہ سارے مسلمان جس کو مانتے ہو اس کو مانو، ایسے واضح الفاظ میں ہے نہیں، یہ تو ہمارا استنباط ہے، یہ تو حدیثیں جو بتا رہی ہیں کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ آگے بھی آئیں گی باتیں۔ یہاں پر پہلا اعتراض جو تھا یا شبہ تھا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے اور حدیث کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم حدیث کی حفاظت نہیں کریں گے، کہا ایسا نہیں۔ قرآن کا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حدیث محفوظ نہیں رہی، ہم ثابت کریں گے اگلے دروس میں کہ حدیث کی حفاظت ہوئی۔ تو اگر کسی اور چیز کی حفاظت آپ ثابت کرتے ہیں منکرین حدیث، تو ہم بھی حدیث کی حفاظت ثابت کر سکتے ہیں کہ ہوئی ہے۔ قرآن میں ایسا کہیں نہیں کہ حدیث محفوظ نہیں رہے گی، قرآن میں ہے ایسا؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ حدیث محفوظ نہیں رہے گی۔ اب ہم اگر ثابت کر دیں کہ حدیث محفوظ رہی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں تو ہے ہی ہے، قرآن محفوظ رہے گا، اور قرآن کی حفاظت کا لازمی تقاضا ہے کہ حدیث بھی محفوظ رہے، اس لیے کہ اس کی حاجت قیامت تک کے لیے ہے، ورنہ وعدہ ادھورا رہ جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، صرف تلاوت کے لیے قرآن باقی رہے گا۔